Yan. Wak-wak. Buhay OFW. Pauga ah. هذا جناح هذا فك الدجاج جناح Kaibigan natin na mga galante yun, inano na sa ulo, sinuksok na, wak-wak. My friend, thank you. طلع جناح هذا كله ما في جناح Yan nga guys, هذا ما بيرد ito na kami guys, usok na kami sa aming accommodation. Madilim na nga lang sa labas ng konti, sa bungad naman maliwanag. Yan. Yan guys, thank you so much sa inyo guys. Magpalain po ang bawat isa. God bless po. Bye bye guys. Bye bye. Thank you. Thank you for watching.